Salam alaikum et bonjour tout le monde, soyez les bienvenus dans la chaîne AJ Français et avec une nouvelle leçon concernant maintenant la grammaire. Et la leçon va être les types de phrases. Alors dans cette vidéo, on va voir quels sont les types de phrases. Donc, il existe dans la langue 4 types de phrases. Le premier type, phrase déclarative. Deuxième type, phrase interrogative. Troisième type, phrase exclamative. Et le dernier type, phrase impérative. Alors, on va voir des exemples pour chaque type. Voilà le premier type. Deuxième type. Troisième. Et quatrième type. On répète les types de phrases dans la langue sont 4. Phrase déclarative. Il se termine par point. La phrase déclarative se termine par point. À la fin, se termine par point. Je vais écrire la phrase. Phrase interrogative se termine par point d'interrogation. Phrase exclamative se termine par point d'exclamation. Et la phrase impérative se termine soit par point, soit par point d'interrogation. D'exclamation, pardon. Alors, et la phrase impérative se termine soit par point, soit par point d'exclamation. Alors voilà, j'ai écrit les phrases. Alors la définition de chaque, ou bien complément de définition, si vous voulez dire. Alors la phrase déclarative se termine par un point. Voilà, se termine par un point. Déclarative هي جملة كيف كنسميوها بالعربية جملة تقريرية. Phrase déclarative جملة تقريرية. Se termine par un point. كتسالي بنقطة. يعني كنعطيك واحد المعلومة أو كنعطيك واحد الخبر وصافي. ممكن أننا نكملوا الهضرة من بعد وممكن لا. Je vais vous donner des exemples et vous les expliquer. Alors voilà 2 exemples pour la phrase déclarative. Il fait beau ce matin. Alors هذه جملة قلتها. Et se termine par point. Il fait beau ce matin. شوفوا حتى الطريقة ديال النطق كي دايرة. La façon comment je prononce la phrase. Il fait beau ce matin. اليوم الجو زوين. La voiture est rapide. السيارة سريعة. Donc je donne une information. Je déclare quelque chose. Alors je dis quelque chose. Il fait beau ce matin. اليوم الجو زوين. صافي point. La voiture est rapide. هذه جملة تقريرية. صافي قلت واحد المعلومة وقلت واحد الخبر. صافي point. La voiture est rapide. Donc voilà 2 exemples pour la phrase déclarative. On passe à la phrase interrogative. On prend aussi 2 exemples pour la phrase interrogative qui se termine par un point d'interrogation. L'IA هذه. Alors, la phrase interrogative هي الجملة الاستفهامية. جملة استفهامية. Phrase interrogative. Et se termine
par un point d'interrogation اللي هي هذه كتسالي بعلامة استفهام. Alors on va donner deux exemples pour la phrase interrogative. Voilà deux exemples pour la phrase interrogative. Le premier exemple, est-ce que tu sais Nada? Est-ce que tu sais Nada? Alors il se termine par point d'interrogation. Et même la prononciation, comment je prononce la phrase. Je dis, est-ce que tu sais Nada? كيفاش كنطق la prononciation طريقة النطق. Je dis, est-ce que tu sais Nada? واش كتعرف ندى؟ هل تعرف ندى؟ est-ce que هي هل est-ce que tu sais ندى؟ واش كتعرف ندى؟ حتى الطريقة ديال النطق ديال هاد الجملة كتختلف. شوف طريقة الفراز ديكلاراتيف شنو قلت هنايا؟ il fait beau ce matin. إلا بغيت نسول ممكن انني نقلبها لسؤال هاد الجمله وغادي تولي est-ce qu'il fait beau ce matin؟ واش الجو زوين اليوم؟ alors mais pour la phrase déclarative الجمله التقريريه كنقول الجمله عادي بدون تغيير نبره الصوت تنعطي خبر او معلومه il fait beau ce matin. شتو الطريقه ديال النطق؟ La voiture est rapide. صافي سالينا. La voiture est rapide. Il fait beau ce matin. Donc ما كنغيرش في نبرة الصوت ديالي كنعطي المعلومة وصافي ينتهي الكلام. ممكن نكملو ممكن نو. Alors pour la phrase interrogative, non, je change ma voix. Est-ce que tu sais Nada? Où étais-tu? فين كنتي؟ أين كنت؟ Où étais-tu? كتبان غير من نبرة الصوت ديالي du ton de ma voix je sais bien que cette phrase est une question. من نبرة الصوت ديالي كنعرف بأن هاد الجملة هي عبارة عن سؤال. Alors du ton de ma voix je sais que cette phrase est une question. Est-ce que tu sais Nada? Où étais-tu? Alors Hado, ce sont deux exemples pour la phrase interrogative. On passe maintenant à la phrase exclamative. Alors la phrase exclamative est une phrase qui exprime un sentiment fort. Quelque chose que je ne peux pas par exemple croire شي حاجة ما نقدرش نطيقها أو quelque chose qui est extraordinaire. Donc je vais vous donner des exemples et ce type de phrase se termine par un point d'exclamation اللي هي هذه ندورو عليها بالحمر حتى هي. Alors je l'entoure avec le feutre rouge. Donc je vais vous donner deux exemples aussi pour la phrase exclamative. Voilà les deux exemples pour la phrase exclamative. Comme tu es mignon. Quel beau soleil. Alors شوفوا طريقة النطق ماشي بحال الجملة الاستفهامية وماشي بحال الجملة التقريرية. Alors la phrase déclarative je déclare et point كنعطي معلومة وصافي. La phrase interrogative الجملة الاستفهامية se termine par point d'interrogation et la prononciation se diffère. طريقة النطق Est-ce que tu sais Nada? Où étais-tu? كتبان من الصوت ديالي من طريقة الهضرة كتبان بأنني كنقول سؤال. Alors maintenant pour la phrase exclamative se termine par un point d'exclamation اللي هي هذه
علامة تعجب، كتسالي بعلامة تعجب. Alors voilà les deux exemples. ها هما الأمثلة بزوج. Comme tu es mignon. كم أنك لطيف. Quel beau soleil. يا لها من شمس جميلة. يعني الطريقة كتبين بأنك معجب بهاد الظاهرة أو هاد الشخص. Comme tu es mignon. كم أنك لطيف. Quel beau soleil. يا لها من شمس جميلة. إذن هذا كان مثالين للجملة التعجبية. La phrase exclamative. Maintenant, on passe au dernier exemple, la phrase impérative. Cette phrase se termine par un point ou un point d'exclamation. يعني إما كنديرو نقطة أو علامة تعجب. Soit point d'exclamation. دابا هاد المصطلحات اللي كتسمعوهم بالنسبة للناس اللي ما عندهمش مشكل في الشرح ديال الفرنسية مزيان ليهم، يعني فاش كيسمع الشرح بالعربية راه كيتثبت المسائل. يعني نو سون با دي فرونسي، حنا ماشي فرنسيين، دونك راه عادي اننا نشرحوا بالعربية ونسمعوا الشرح بالعربية، ولكن ما خاصش الشرح يعني يسيطر عليكم وتبقاو ديما هكا تخليو داك الحاجز ديال اللغة يبقى. نو، اي مصطلح خديتوه بالنسبة للناس اللي عندهم مشكل في الشرح بالفرنسية بوحدها، اي مصطلح خديتوه خليوه في راسكم. دونك كنتعمد انني ندير الشرح ديال كل جملة وكل كلمة ما بين العربية والفرنسية باش يبقاو عندكم مصطلحات اللي تقدر مثلا تسمع لشي شرح واحد اخر ديال نفس الدرس وتسمعوا غير بالفرنسية بوحدها. يعني خاصك تفهم، يعني اي كلمة واي مصطلح خديتيه خاصو يبقى معاك ديما. دونك هاد الدرس عندنا نفسه باللغة العربية، يعني جملة تقريرية، جملة استفهامية، جملة تعجبية وجملة الأمر. phrase impérative. Donc ce n'est pas quelque chose de grave si j'explique la leçon entre arabe et français pour bien comprendre les choses. حنا ماشي فرنسيين، حنا عرب أو معربين. المهم يعني العربية هي الأقرب لنا، نتصنتوا للشرح بالعربية توصل المعنى أكثر، ولكن ما نخليوش يعني اللغة تسيطر علينا ونبقاو خاصنا ديما نحتاجوا العربية باش نفهموا. C'est bon. Alors on continue maintenant pour l'explication du dernier exemple. Phrase impérative. Donc la phrase impérative sert à donner un ordre. كتعطي أمر. Alors se termine par un point ou un point d'exclamation. إما كنساليوها بنقطة ولا هادي. C'est bon. Je vais vous donner deux exemples pour la phrase impérative. Voilà les deux exemples pour la phrase impérative. Fais tes devoirs. Allons-y. Fais tes devoirs. يعني أتمم أو قم بواجباتك. Fais tes devoirs. Point. Allons-y. لنذهب. هنا كتبان فيها واحد شوية ديال الحماس. Allons-y. Donc je préfère le point d'exclamation. Fais tes devoirs. هنا donc comme si je déclare, mais je donne un ordre. Donc pour donner un ordre, soit je termine la phrase par point ou point d'exclamation. Fais tes devoirs. Allons-y. C'est bon.
Alors voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.